जिंदाबाद गुलाब बेगर रमेश चला जिंदाबाद गुलाब बेगर रमेश चला जिंदाबाद रमेश चला जिंदाबाद আজি ଜାଗମରା ଠାରେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଗୋଟେ ମେଲର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ଆମର ଚଲାପଥରେ ସହାୟତା ହେବେ। ଏହି ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଶୁଭଙ୍କର। ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା एकता ममता ही बढ़े एपरी कार्य करने द्वारा अंचल भाईचारा सहित लोक मान पूजा दर्शन करने सुजोग मिले एपरी कार्य करूँ एवं माँ से आपण मान सहायता करूँ आम मान सहायता करूँ आ बहुत सुंदर भाव आर वर्ष यहीपरि कार्य करेंगे बोली मु समस्त को निवेदन करुच्ची। माँ दर्शन पाइबा मु बहुत दूर आसिली जहाँ माँ दर्शन मिलवा सहित मोर बहुत भाई मान सहित आपण मान सहित मिशीगला। एति मोर वक्तव्य शेष करुच्ची। धन्यवाद।